protesting in assembly, We in are cabinet. protesting. No, don't. Kati khas No, no. mas, coaches mas. Washing me ye language and me use karni na. Sir, मैं मेरी narrative मर्जी wucho, से Wahid sir, बस wana what stops Wahid sir, government in registering a protest. One zitra kathiyeta and I'll conclude. Satak kis baras maza I kath karna, and I said it clearly. The context explains everything. To shupai. Wahid saban to shayad almost resolution. If you, I mean, I request you to read that. Agar to is to is purut ya purmut ashu. If I am told correctly, Trasat must mentioned by name Trasatas. He also knew what he meant about special status and the constitutional guarantees when he wrote that resolution. कि तम से उस पाई context क्या है? Trasat mention conditions हो रखे. He's talking about that. He's talking about the guarantees. तो ये साथ तिमनी guarantees ये तो शुरू वहाँ काट करना. How does it? I mean, हो कितने के अलग चीज़ ऐसे कितने के अलग चीज़ ऐसे. Number two, as I said, मे सिर्फ अकिस वर्डस इख्तिलाफ के मे सेट सेक्शन की यह जरूरी सारी हेकन सेटिस्फाइड ये प्रथ कह सेटिस्फाई कर नामुमकिन कत मे पन राय बह वन सेटिस्फाइड तथ सह शायद तथ बेटर वर्ड यूज गि बट दैट डजंट टेक द इंटेंट अवे द इंटेंट इज सेम दम यह कत कन्फ्यूजन यह माहौल वनकस कत करान तो ये वनकस कन्फ्यूजन बनोमुत अत पे रीजन यह ओतर पत्मो 10 दह पे 15 दह पे कन्फ्यूजन बनाव आव इफ यू ऑल रिमेंबर ये सात वन चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ओत तुलन पत आव वन बेट्रेल हसा गो दोख हसा गो रेजुलेशन यह दोख कर गो ये जन वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कैंपेनिंग दौरान तह कत कर मैनिफेस्टोस मज लिखमुत कि ano resolution through the assembly which is the platform to express your political will. When was the assembly na colleague gomut na was when assembly beitmut na was that kan business gomut माहौल आव बनावन कि दों खसा दितुक ये confusion माहौल क्या आव बनावन ये गो सवाल यन प्रश्न क्या ये बनावन सु fake sense of betrayal when ये का betrayal was gomत क्या बनावन society मज क्या यिथन हालात मज युथ कन्फ्यूजन क्रिएट कर यह गो सवाल यून प्रश्न तम पे अगर तुम याद मे वो अम ब्रो स्पेसस मज वी स्टैंड बाय आवर वर्ड्स ये सात बिजनेस गि असेंबली हूं शुरू बिजनेस मज इंशाअल्लाह रहमान गोनिच रेजुलेशन तम पे वहीद साहबन कोर्मुत गोनिके दह वोनमुत रेजुलेशन आव तथ पे बनावन कन्फ्यूजन क्रिएट कर वोनमुत क्या मे लज पाई नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजुलेशन अन कहें तवे हसा गोस बह मजबूर रेजुलेशन अनस यह कप लज पाई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अन रेजुलेशन क्या मे हसा वो बिजनेस मे वो कत करान बह वन वनकस सो कत करान 18 वरियन मज हम्बली मे लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस मे जह वुचमुत 4 दह ब्रोह 5 दह ब्रोह बिजनेस इन एडवांस सिर्फ कैलेंडर वही साहबन वुचमुत कैलेंडर अम वो तथ मज रेजुलेशन कहें अम वो बिजनेस मज रेजुलेशन कहें तुम वो कैलेंडर तुम वो बिजनेस कहें बिजनेस नाइट प्रायर टू ये सात दम दह पे सिटिंग तम दह कल बिजनेस या अगर कह इमीडिएट बिजनेस अन तम दह सुबह बिजनेस ये सात वन असेंबली बैठमुत तुम आव कैलेंडर यू आर कन्फ्यूजिंग कैलेंडर विद बिजनेस पर्पजली करान तुम यह माहौल कर क्रिएट या तुम पाई आई कैन गिव यू दैट बेनिफिट ऑफ डाउट तुम कन्फ्यूजन बिजनेस कैलेंडरस मज तुम तोरू न फिक्र you could have waited it can I have told it last time also गोनिक दह assembly मज यिस assembly मज नव assembly बना या parliament बना अम दह speaker सुंद election तम दह तितुई तम पे रूटीन बिजनेस कह दम दह ओबिचुरी यम कैसा मेंबर्स गुजरेमुत तिहंदिस बारस मज तसलियत तजियत कर तम पे रूटीन बिजनेस कह रूटीन बिजनेस तम दह पत ग शुरू सह गो आज शुरू नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूड बाय इट्स वर्ड आज रूटीन बिजनेस यम दह पे असेंबली लज कर रेजुलेशन आव गोनिची आई कर रेजुलेशन एंड दैट्स व्हाट वी मेंट ये सात
campaigning ٲسۍ کران election پتہٕ تہِ manifestos منٛز تہِ election برونٛہہ election پتہٕ اَسہِ چھُ یی ووٚنمُت first business of the assembly if you recall مگر عمدن آوا کرنہٕ create یہِ ماحول یہِ confusion یہِ sense of betrayal تہٕ یا غلطی سان آوا کرنہٕ تِمن گوٚژھ یہِ سوال یُن پرژھنہٕ بیاکھ confusion چھِ آسان ییٚتہِ وحیٖد صٲب کرُن create عمدن شاید وحیٖد صٲبس کرٕ بہٕ سوال اکھ شاید چھِ ییٚتھی تۄہہِ تہِ کوٚرُو پارلِمینٹ الیکشنس منٛز کیمپینِنگ مےٚ تہِ کوٚر پارلِمینٹ الیکشنس منٛز کیمپینِنگ inform me if I am not informed تۄہہِ کتٮ۪تھ کٔرٕو کتھ پارلِمینٹ الیکشن کی کیمپینِنگ کے دوران کہ میں ریزولیشن لاؤں گا پارلِمینٹ میں اچھا تۄہہِ چھا کُنہِ جایہِ ووٚنمُت یہِ Resolution ne kya? We said we will fight against it. absolutely absolutely بس Fight is صحیح چھُ resolution is one part of it. تۄہہِ تہِ ووٚنوُ مےٚ تہِ ووٚنوُ we'll fight against it we'll talk about it اَسہِ نسا دِژٕکھ نہٕ 5 ؤرین کتھ کرنَے ییٚتہِ آو ایبروگیشن کرنہٕ اَسہِ دِژٕکھ نہٕ کتھ کرنہٕ we are suffocated أسۍ واتناوو یہِ کتھ یہِ اِموشن یہِ سینٹِمنٹ ٹُو د فورم ویر اِٹ میٹٲرٕس ییٚتہِ یِم ڈیسِجنز آیہِ نِنہٕ أسۍ واتناوو یہِ کتھ تُہنٛدِس سب کانشیس ماینڈس منٛز تہِ اوس تمہِ ساتہٕ میٲنِس کامن سینسس منٛز تہِ تہٕ سب کانشیس ماینڈس منٛز تہِ اوس تمہِ ساتہٕ توے ووٚنوُ نہٕ تۄہہِ تہِ ریزولیشن توے ووٚن نہٕ مےٚ تہِ ریزولیشن کامن سینس چھُ یہِ ونان کہِ پارلِمینٹس منٛز گٔژھِتھ أسۍ انو ریزولیشن دیٹ از کاونٹر پروڈکٹِو دیٹ ول ناٹ ہیلپ آور کاز اچھا ریزولیشن چھِ انان ٹو میٖٹ این اینڈ اَسہِ چھُ کانٛہہ پٔرپز کرُن سٔرو تمہِ خٲطرٕ چھِ انان ریزولیشن یُس ہیٚکہِ اَسہِ ہسا چھِ ریزولیشن ذٔریعہٕ سۄ کتھ واتناوٕنۍ نو آی بیگ اے کوسچن اگر پٔرپز چھُ یہِ سٔرو کرُن کہِ تور چھِ کتھ واتناوٕنۍ ایز یوٗ سیڈ جوٗرِنگ یور پارلِمینٹ کیمپینِنگ مےٚ تہِ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پارلِمینٹس منٛز ووتُس مےٚ کوٚرا سُہ پٔرپز سٔرو کِنہٕ نہ did I take that word and sentiment and emotion to the parliament or not? Vanik tani kya? How can you say that? Tu wethu goinik the parliament mas karu kath im satun te wonu hai asitya sa go yim cheese. But sa kath was tat im satun Hasnan Masudi sabas na tem satun tat im sat abrogation gai. Ya Fayaz Mir sabas Lavi sabas ya Baki sabas Timothy won't is a resentment. What we expect from a person like you matlab strongly carry one argument field is that there will be a course of action, which means you will reach out to the people in India and make an all-out campaign. It's going to one Indian Resolutions. My question was about resolution resolution. included because Minus resolution, which you didn't intend to bring, which I didn't intend to bring during our campaigning. Minus resolution. Tۄہہِ تہِ اوس نہٕ سُہ intention, مےٚ تہِ اوس نہٕ سُہ intention. کیازِ اَسہِ چھِ پاے دۄنوٕنۍ چھِ پاے common sense چھِ وَنان سٲری کٲشرٮ۪ن چھِ پاے. One more institutional rejection is counterproductive. اَسہِ کۭتیاہ institutional rejection چھِ وَنہِ سُپریٖم کورٹ تہِ چھِ وَنان نہ پارلِمینٹ تہِ چھِ وَنان نہ وۄنۍ گژھو بیٚیہِ پارلِمینٹس منٛز پَتہٕ وۄنۍ پارلِمینٹ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ نہ اَسہِ کٔژِ لَٹہِ چھُ پَنٕنِس پانَس انسٹِٹیوشنل رِجیکشن کرناوُن اَسہِ چھُ پٔرپز اکھ سٔرو کرُن اَسہِ چھُ پَنُن کاز پَنُن اِموشن پَنٕنۍ سینٹِمنٹس پَنٕنۍ رایٹس واتناوٕنۍ زِندٕ تھاوُن کاز زِندٕ تھاوُن ٹُو اَ ڈے ویر the circumstances are in our favor سون کاز چھِ زِندٕ شاید circumstances will help us أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنۍ کانٛہہ achievement حٲصِل کٔرِتھ I served that purpose. I started serving that purpose. I don't say I served that purpose. I started serving that purpose. مےٚ لٔج 3/7 پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ ناٹ اونلی د فٔسٹ ڈے ییٚمہِ ساتہٕ سپیٖکر سُنٛد الیکشن گوٚو مےٚ ووٚتھ نہٕ بہٕ ووٚتھُس نہٕ کاکُد ہٮ۪تھ ہنٛگتہٕ منٛگتہٕ یہِ أنِو سا ریزولیشن یہِ أنِو سا بِل آی ٹاکڈ ان کنٹیکس مےٚ کٔر سپیٖکرس پٮ۪ٹھ کتھ سپیٖکر سٕنٛدِ فنکشننگ پٮ۪ٹھ کتھ آی رِماینڈِڈ ہِم کہِ مُسلمانن سۭتۍ گوٚو ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ ژےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ تمہِ ساتہٕ بِہیو یوٗ ور کسٹوڈین سۭتۍ ہٮ۪تھ ووٚن مےٚ تٔمِس 3/7 آیہِ ییٚتہِ بِل اننہٕ مےٚ اوس تٔمِس یہِ وَنُن اگر تۄہہِ یاد آیہِ مایک آیہِ بنٛد کرنہٕ سٲنۍ یِم ممبٲرٕس ٲسۍ نہ ٲسۍ صرف تِمے ییٚتہِ بنٛد بٔلکہِ سٲرٕے پاپولیشن ٲس آمٕژ یہِ بنٛد کرنہٕ قٲدۍ کرنہٕ ژےٚ ژھٕنُکھ پنُن ممبر تہِ مےٚ کٔرٕکھ مایک تمہِ ساتہٕ بنٛد آی واز ٹاکِنگ ان کنٹیکس تۄہہِ کوٚروٕ 3/7 تیوٗتاہ بروٗٹلی ییٚتہِ پاس کہِ نہ دِژوٕ تۄہہِ ممبرس کتھ کرنہٕ نہ دِژ تۄہہِ پاپولیشن کتھ کرنہٕ اینڈ وی رِجیکٹ دیٹ نہ دِژ گٔے نہٕ تمہِ ساتہٕ مایک روٗز نہٕ آن کِہینۍ دِژٕکھ نہٕ تمہِ ساتہٕ کتھ کرنہٕ کمپلیٖٹ کِہینۍ اچھا میٲنۍ کتھ گٔے دیٹ وینٹ اکراس اٹ سٔرو د پٔرپز تمہِ پتہٕ آو دوٚیِم موقعہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بجٹ کوٚرُکھ پیش 2.5 مِنٹ چھِ دِوان پٔر ممبر 2.5 مِنٹ اچھا وۄنۍ چھِ کران پارٹی کٲم اَسہِ ہِش پارٹی یۄس لۄکٕٹ یَتھ 2 ممبر آسان 2 مِنٹن منٛز کیاہ کرِ اکھ نفر کتھ
2 मिनटन मज कस कत वातन तुम पे कर फैसले अख नफर बोल कि 2 नफर बोलान अख नफर अगर बोल 2 गए 5 मिनट तो 5 मिनटन मज कत ग दैट डे इट वाज डिसाइडेड अल्ताफ साहब कर कत मे अल्ताफ साहब कर कत तमो कर कत ही स्पोक अबाउट बजटस पे तम क्या वन मे रोज पन दग अंदर आई वेंट टू द मार्शल मे वो तमिस मे 2 मिनट जरूरत दोप चान पार्टी हिंद 5 मिनट मोकले हेक वन 2 मिनट तो मिलित कह दोपस मे कत कर बजट आमुत पेश कर कश्मीर के यूटी का भी एज यू से कॉल इट यूटी का भी बजट पेश किया गया है यह सिर्फ नेशनल बजट योत कह यह थोड़ा नाइंसाफिया ग कि अकि स्टेट बजट पेश कर दिवान तथ पे कत कर कहें सारी मेंबर नेशनल बजटस पे कत कर J&K बजटस पे कहें कत कर सारी पार्टी मज वो एक मेंबरन अगर तम 5 मिनट निमित यीसा बज डेमोक्रेसी गि कहें अगर मे 2 मिनट मिलान बे अगर ना अलग बजट आ जम्मू कश्मीर बह मंगह ना शायद कह आई असर्टेड माई सेल्फ मे षंड वत तथ वन तत बिछुन बह गोस मार्शलस नश तमिस वन मे 2 लट 3 लट एंड इट टुक मी 3 days अगर इफ यू रिमेंबर बजट डिस्कशन चलो 4-5 दोहन ये असेंबली मज तो पार्लियामेंट्स मज इट टुक मी 3 days बह गोस रिपीटेडली मार्शलस नश टू कन्विंस हिम तम वो मे अच्छा ठीक ये सात वो डिस्कशन मोकल अगर थोड़ा टाइम बचे दिमो इंडिपेंडेंट मेंबरन कह टाइम तम पे अगर क्या टाइम बचे दिमो ऐसे टाइम एंड रेस्ट यू नो मे दुत पे सह टाइम आई यूटिलाइज दैट मे कुछ पॉइंट थ्रो what point did I put across? ना अच्छे भरोस इंशाल्लाह तुम करो वन गो Now let इनिशियल me स्टार्ट complete. Let me complete. तह वो कि मे सा मुशरो 307 I didn't. मे कस कत कर बजटस पे कत कर आई एक्सप्लेन अस क्या गो 307 न्यू तुह कित न्यू तुह तम कम इफेक्ट्स पे अस कस नाइंसाफी गई तो क्या अत मुतलिक फील करान सोन सन ओपिनियन क्या अत मुतलिक आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दैट मे वन सो कत अम पे तुम वन वन बाकी पे हसा बाकी पार्टियन सत कत कर डिड यू एवर आस्क मी वहीद साहब बिफोर कमिंग टू अ जजमेंट did you ever ask me am allow kya kur se parliament mas before I come to a conclusion or I pass a judgment now let me tell you yem saat me speeches did khuda sun shukur yuta me yete lukan hun mohabbat miol ehtiram miol me kar humble panin service akh me kon ki me shin kans kam mehnat thamus that was my own sentiment I'm part of the society that's how I feel I represented that sentiment. मे थो कह मेहरबानी न कर मे बर्ड कम मे आउट ऑफ बॉक्स कम कर्म मे सिंपल यह फील करान सो कत कर्म तथ लैंग्वेज दिसम आउट ऑफ बॉक्स मे बड़ बार तूफानी कम कर्म कह तुम मे वन तूफान तो क्या टोंट करान कुन सात मे तूफानी कम कर्म कह मे एज अ कॉमन पर्सन वट आई फेल्ट मे सो कत वातन तम पे आई ये मूल ना एप्रिसिएशन मी एक्नॉलेजमेंट मी पार्लियामेंटस मज आई TMC DMK South India Independent and Chandrasekhar that honorable MP Dalit leader तो बेत वन बह 5-6 नाव कुन सात they came in appreciation to me and they encouraged me they said we were not expecting such a beginning in this new parliament these are the words MC Hassan Mij Ahmad we can take on the might these are the words of Chandrasekhar on record कत करा तो तमिस कॉल त he said I had come here I thought I have to fight a might मे so confidence when seeing you may I hammer and I am not alone these are his words am pad gay me timan sit conversations ek sarni sit shuru this is his word dobun ye kya sat is ye wanan chuki se kaisa se to wonut in context of Kashmir I am with you मगर अके चीज थे ख्याल रेड लाइन क्रॉस ग in terms of constitution and that you understand and that I understand दोप मे कर अम ब्रो अक लट हमिस कत सह MP जेलस मज तम त लोड़ इलेक्शन तो जून पंजाब मे पे कह शे नाव तो याद कि ना दोप मे हसा कर तमिस कत मगर तम दुत दोख पे सह गो पे तम कर लाइन क्रॉस तम सह मे प्रॉब्लम तो आई एक्सपेक्ट कि सह लाइन क्रॉस कह I told him कि I guarantee you, अस कैसा कत करान
أسۍ کران تِمنٕے رایٹن ہٕنٛز کتھ یُس کانسٹیوشنن آسہِ دِژمٕژ چھِ. أسۍ چھِنہٕ کانسٹیوشن نیبر کتھ کران کینٛہہ. أسۍ چھِنہٕ اینٹی نیشنل لُکھ کینٛہہ. أسۍ چھِنہٕ اینٹی نیشنل کتھ کران کینٛہہ. This was his promise. I'm speaking, and as I learn, these spaces get recorded. تٔمۍ ووٚن مےٚ I'm with you. I'm with you. اَمہِ پتہٕ آیہِ DMK وٲلۍ. اَمہِ پتہٕ آو ساوتھُک اکھ MP. تٔمِس چھُ ناو last name is Nehru. People like them. They came. They told me. یہِ ژٕ ییٚتہِ وَنان چھُکھ یہِ ژےٚ ییٚتٮ۪تھ ووٚنُتھ. Let us start a conversation. Take us to Jammu Kashmir. أسۍ ہسا گژھو سٲری کٔشیٖرِ. أسۍ کرو تَتہِ دۄن ژۄن دۄہن سوسایٹی سۭتۍ کتھ, باقین سارنٕے لُکن سۭتۍ کتھ, پالِٹِشنن سۭتۍ کتھ. أسۍ وٕچھو تَتہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ. أسۍ کرو ایٹ د کنکلوٗجن أسۍ کرو پریس کانفرنس یا کانٛہہ چیٖز. أسۍ وَنو سٲرسٕے ہندوستانس یہِ کیاہ سا BJP چھُ وَنان یہِ ہسا چھُ اَپُز. BJP یِچ کٔشیٖر چھِ اکھ, حقیٖقتٕچ کٔشیٖر چھِ بیاکھ. I told him I'm more than glad to hear that. بہٕ چھُس پانہٕ یی یژھان. بہٕ چھُس پانہٕ آمُت یی کرنہِ یور. بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ allies. بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ supporters. بہٕ چھُس آمُت ژھانڈنہِ friends, those who could understand us. I told him کہِ اگر بہٕ وٕنکیٚنس یہِ initiative نِمہٕ شاید مےٚ فیسلِٹیٹ کرُن گژھِ مُشکِل. LG کرِ پرابلم, مےٚ چھِ لاجِسٹِکس ژھانڈٕنۍ, شاید گژھِ یہِ مُشکِل. I expect باسان چھُ شاید ما گژھِ ییٚتہِ گورمینٹ فارم, الیکشن ما گژھِ تہٕ گورمینٹ ما گژھِ فارم. أسۍ پیارو یِم اکھ زٕ رٮ۪تھ. اگر گورمینٹ بنہِ it will be easier for me to facilitate your visit. گورمینٹ آسہِ مےٚ پنٕنۍ لاجِسٹِکس ہٮ۪کہٕ بہٕ پرووایڈ کٔرِتھ. بہٕ ہسا انو تُہۍ سٲری اِنوایٹ کٔرِتھ. It is happening all between the time since the parliament started to this day, and I'm true and honest about this conversation. بہٕ چھُس یژھان allies ژھانڈٕنۍ. بہٕ چھُس یژھان پارٹیٖزن سۭتۍ کتھ کرُن. نُک اینڈ کارنر یوٚتتھ تہِ مےٚ گژھُن پیٚیہِ بہٕ گژھٕ. مےٚ ووٚن چندرشیکھرس ژٕ اگر میانہِ خٲطرٕ کتھ کرکھ مےٚ وَن ژٕ دٔلتن ہٕنٛدِ کاز خٲطرٕ کوٚتتھ چھُ یُن. اینڈ فار دیٹ لسن ٹو ماے کنورسیشنز تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا یوٚتتھ بہٕ گوس. مےٚ کیازِ کٔر تتہِ تِمن سیکشنن ہٕنٛز کتھ یِم دٔلِت چھِ, ڈاوُن ٹراڈن چھِ, اوپریسڈ چھِ. فار وٹ پرپز؟ I wanted to make allies with them. بہٕ ہسا وۄتھٕ تُہنٛدِ کازٕ خٲطرٕ. اگر مےٚ سڑکہِ پٮ۪ٹھ بِہُن پیٚیہِ کُنہِ جایہِ دٔلتہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہٕ بیٚہمہٕ دٔلتہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ with the expectation کہِ تُہۍ تہِ ؤتھِو کٲشرِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تِتھٕے کٔنۍ. Go and check with him. بہٕ چھُسا پوٚز وَنان کِنہٕ غلط چھُس وَنان. I have been starting these conversations. I have started working on all these things. شُکُر خۄدایَس کُن. As I had anticipated. ییٚتہِ بَنے پَنٕنۍ گورمینٹ تہِ. وٕنہِ گٔے کٔژتانۍ دۄہٕے. I had anticipated government bani. Facilitate karun gais sahal. I'll bring them all. I'll start conversation with them. I'll start engaging with them. I'll invite them. Banaktim akis nishi meetas winkenas Twitter spaces petch ya tuishu ya yimna Twitter spaces petch. Banaktim prat kans nish. Is karo ak engagement shuru. Ak kat shuru. Dialogue shuru. If it is allies have send forces have send pani yem khatr. Now my question is, did you ask me before coming to a conclusion and passing a judgment? Did you ask me effort while knowing that session session budget session functional session session engage تہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو elections announce. تُہۍ تہِ ٲسِو busy, بہٕ تہِ اوسُس busy, سٲری ٲسۍ busy. وٕنہِ میوٗل نہٕ مےٚ کانٛہہ ٹایمٕے. راتھ گٔے أسۍ یَلہٕ, آز گٔے أسۍ یَلہٕ, ییٚمہِ تَل conclude. This is the time and these are the efforts. My intention and my efforts. You were not in knowledge of all those things. Did you ask me a question before passing a judgment? About resolution, let me come back to that. It's not, you shouldn't Wahid Sabin call, you shouldn't Ruhullah call as an individual to take such a risk. My argument is, agar son maqsad cha parliament is must rehasat kath vatnawin and forcefully vatnawin basash to kara basas karus. Meshem pat vanan Wahid Sab ya kanch vanan nasai gasin resolution zariye temvaration ye sahi ke temvaration informal. Halanki informal chun ke parliaments machan kahin ti kath asa informal. Pratkan kath formal asa. Do we take that risk to meet an end which I am otherwise also meeting or attempting to meet, to achieve? So, yus bu karan chus achieve. So achieve karna baba cha as biak risk nin as resolution an to
institutional rejection be hasil karin. It is main individual call kya. It is tuh's individual call kya. It is a call that the society has to take collectively. Let the consensus be there. मैं वही ना आंसर अच्छी risk नहीं अच्छी इतना क्या काट करें अच्छी खुद क्या काट करें के. I'll take that call. I'll take the resolution to that. أش كران कोशिश يس أس أيد بتشو وشان دي ميم ده پندا دو ويت وشان. أش كران confusions create. أش كران sense of betrayal create. hang to mango forward for making political points. For making yum see akikis pet points karing create akikis bon walun akikis mutlik confusion create karun fake sense of betrayal create karun. Let me tell you ये कहते हैं ना कांस्टिंग को ज़्यादा ये मैं accountability and I believe in that not because कि बस कांस्टिंग को बोर्ड कांस्टिंग को लागू ना. I have taken certain responsibilities. I'm answerable for those responsibilities. I'm not here to betray. I'm not here to betray. My faith to be account karame as mazhabana. I gladly bring deen, mazhab, my religion, my faith into my politics, in the ethics of my politics. Nashmion mazhab, nashmion wujud, nashmion tarbiyat, nashmion gar, nashmion legacy. मैं गुंजाइश दूंगा कि बकर betrayal का, and I cannot afford to betray. And same goes with the resolution. Resolution, in all my knowledge, in its intent, is a rejection of the decisions of August 5, 2019. Some words you may agree with, some words I may agree with, some words you may not agree with, some words I may not agree with. Trasatat korunu to mention, trasatat koruni mut mention, because in common sense you are talking in context. You kathi kasna trasat. So it is so tweet other kat kara, so bit kat kara. So before spreading all these illusions, very गलत फहमी लोकन मज कि बेट्रेयल हसा गो फलाइन और बेट्रेयल विल रटवन फलाई थोड़ा इशू एहतियात कराएं मो चीज August साहब अस्सलाम वालेकुम. I have a small question. I'm sorry to interrupt. But आगा साहब जो हुआ सो हुआ. क्या आप वहीद साहब को सपोर्ट करेंगे अगर ये कल रेजोल्यूशन लाते हैं with a better terminology? वही साहब को जिस दिन इनने रेजोल्यूशन लाया क्या इन्होंने बात की मुझसे बात की किसी और से बात की मैं इन्हें सजेशन देता कोई और इन्हें सजेशन देता ऐसे लाते वैसे लाते हम ला ही रहे हैं ठीक है इनके वर्ड्स भी लेते हम इन्हें बोलते कि हम ला रहे हैं वी आर ट्रू टू आवर कमिटमेंट बदकिस्मती से एज आई सेंस यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जा रही है नहीं आगा साहब ऐसा कुछ नहीं. आज पब्लिक ये बात कर रही है कि अगर वहीद साहब, ये पब्लिक की डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं है, अगर वहीद साहब कल ये लाते कंफ्यूजन हैं क्या आप आप इन्फ्लिक्ट सपोर्ट कर रहे हैं करेंगे? क्या आपकी ये पार्टी कंफ्यूजन सपोर्ट आप करेगी इन्फ्लिक्ट इनको? कर रहे हैं पब्लिक ने अपनी बात कर दी है अभी 20 ही दिन हुए हैं पब्लिक को अपनी बात किए हुए तो रेस्पेक्ट दैट स्टार्ट रेस्पेक्टिंग दैट एंड लर्न रेस्पेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ पीपल मैं वन तो अख चीज आगा साहब आज तु गो दिलस पे वन सान सवाल तो स्कोप ऑफ कन्वर्सेशन कम बस दिल सानी काम कर रहा तो उम्मीद इंशाल्लाह तुहन नियत साफ सान खुद इंशाल्लाह तथ पे शक कह तवे से कत वनकस कर तो तुहज गवर्नमेंट यस तुम बासान दिल्ली मज हसा रेजोल्यूशन स्कोप कम क्या सपोर्ट कम युथु उमर अब्दुल्ला सब एंटायर कैंपेन योर मैनिफेस्टो योर वर्ड्स गाम गाम मेनिस गामस मज तुम 307 पे करो गोडनिक रेजोल्यूशन पास ठीक है जब गवर्नमेंट बनी कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड पे तो आई एम श्योर कि सारे बासान विल ऑफ पीपल कैबिनेट पत गो उमर सब सह रेजोल्यूशन है डिले माय पॉइंट इज इन द सेकंड initiative Umar Saab started resolution on statehood restoration and special status restoration use as going done way initiative with tuhun government in the both initiatives 5 अगस्त action condemn गसन के मैं I will repeat this question क्योंकि सारे खुद बोर्ड treachery recently is the 5th August what stops you or your government or your party in condemning 5th August अगर उमर साहब ने कल बोला भी जब मैंने वो रेजोल्यूशन दिया चलो प्रोटोकॉल में वायलेट गुमत कह चीज तुम कोर अटेम्प्ट फर्स्ट डे अस तोर
And that resolution letter which I gave to Rahtar साहब युस ते वोन आज मैं वुची ना बोझ सा तो मैंने लिखा था उसमें कि ये कर से इंक्लूड बिजनेस में in the 4 days there are still 2 days left अगर कुछ शायद मतलब इतना सारा प्रोसेस हुआ उमर साहब ने बोला भी हाँ इस रेजोल्यूशन वो 5 अगस्त खुश व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट ऑफिशियली in assembly or the cabinet condemning 5th August and bifurcation of state of Jammu and Kashmir and वही सब degradation of Jammu and Kashmir. नमकलियो पार्लियामेंट दोनी दोहन मस नमकलियो असेंबली दोनी दोहन मस नहीं नहीं ये ना गोडनिच कात ये ना वुशस national conference has a ना ना mandate of 5 years. ना People ना have ठीक है trusted तो national रिजॉर्ज conference दहन वरियन for 5 years. आई सॉल्यूशन No, let me answer कात you ना now. बुझो Let me answer. वुशस We रेजोल्यूशन ना we सर have मे आख मिनट we तुम वनियो have तुम बुझो now वन we have मैं हमने what you made cast अच्छे karnas बुझ what you made घंटा cast शुवन karnas हस बुझो मे वन आख मैं चीज वो वन मैं वो नहीं सो घंटास मैं वन 5 मिनट 5 कस मिनटन बस घंटास वन बोल पहला द घंटास वो तो फर्स्ट बोल थिंग था यू कैन डू व्हिच इज रेजोल्यूशन इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग सो हम लोगों को हम मतलब ये हेको तारिफ कंसे it's not a legal binding it's just a matter of protest why are you not protesting in assembly we in are cabinet protesting no don't kati khas no no mas मकर coaches mas मकर वो वचन में ये लैंग्वेज में यूज करनी ना Sir, मैं please. मैं मेरी मर्जी Wahid बुझो sir, please बस listen wana to what please stops listen to what Aga stops sir. government in registering a protest Wahid sir, please listen to Aga ना sir. बस wana मैं Sorry, ma'am what लिसन stops Wahid them in sir, registering a protest please, please. वहीद साहब आप मुझे एक बात बताएं एज ए कॉमन कश्मीरी आई एम टेलिंग यू you people are more of making a ना narrative ना ये सहज जो बनावन आपका जो नैरेटिव है आपका तसी जो, पावन जो एजेंडा आपका बुझा इसका सब जो बुझा ये आपका तुम शीन सोन दलील के जब जो आपने आपका जब शीन खत्म हो गया है इरफान पार्टी साहब का इट्स नॉट अबाउट यू एंड देखिए मी इट्स नॉट नहीं अबाउट नहीं एनीबॉडी इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स हम ये बातें मैंने आप ताइने कल को भाई म्यूट में करियो तो करियो पगर रुहला सबस सिंपल फोन मोन ये क्वेश्चन तोह अकोई निश सर अन इफ्तिकार निश साहब मगर ये इफ्तिकार साहब अकोई पब्लिकली शुबन